नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के बजट में ममता सरकार ने किया बड़ा ऐलान। पश्चिम बंगाल विधानसभा में राज्य की बजट में डीए, लक्ष्मी भंडार और सिविक वॉलंटियर्स के भत्ते में इजाफा सहित कई घोषणाएं की गई। सिलीगुड़ी व जलपाईगुड़ी के नदी किनारे व रेलवे की जमीन पर बसे लोगों को पट्टा देने की प्रक्रिया जोरों पर। राजगंज आमबाड़ी रेंज के वन कर्मियों ने पैंगोलिन की खाल और शक्ल की तस्करी करने से पहले एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। एनजेबी स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के दौरान प्लेटफॉर्म पर गिरने से एक रेल यात्री की मौत। This program is brought to you by नागालैंड सरकार टीयर 500 मंथली लॉटरी पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के बजट में ममता सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। महिला सशक्तिकरण के लिए लक्ष्मी भंडार का आवंटन बढ़ाया गया। अब से 500 रुपए नहीं बल्कि दोगुना राशि मिलेगी, यानी बंगाल की हर महिला को 1000 रुपए मिलेगा। आदिवासी महिलाओं के मामले में यह 1200 रुपए है। इसके साथ ही राज्य विधानसभा के बजट में सिविक वॉलंटियर्स का भत्ता 1000 रुपए बढ़ाया गया। साथ ही राज्य पुलिस की 20% नौकरियां अब सिविक वॉलंटियर्स के लिए आरक्षित होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में राज्य की वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने साल 2024-25 के लिए आम बजट पेश किया। আজকের বাজেটে একেবারে লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকে শুরু করে আমি লক্ষ্মীর ভান্ডার বলছি এই কারণে, কারণ আমার ঘরের মা লক্ষ্মীরা, আমার ঘরের আম্মা মায়েরা, আমার ঘরের বধূরা, আমার ঘরের মা বোনেরা, সমগ্র কমিউনিটি যারা 500 টাকা করে পেতেন তাদের লক্ষ্মীর ভান্ডার এপ্রিল থেকে না 1 এপ্রিল থেকে তারা 1000 টাকা করে পাবেন। অর্থাৎ একেবারে সকলের জন্য। আপনাদের অনেকের মধ্যেই একটা চিন্তা ছিল যে আমি 500 পাই আর একজন 1000 পায়, একটা বৈষম্য কেন হচ্ছে। আমাদের আর্থিক হয়তো সামর্থ্য ছিল না, আমরা স্টার্ট করেছিলাম। এই বৈষম্য আমরা চাই না, কোনো জাতিতে থাকুক। আমি জনজাতি এবং তপশিলীদের জন্য 1000 টাকার পরিবর্তে যেমন 1200 টাকা করেছি, তেমনি মনে রাখবেন যে আমি আমাদের মা বোনেরা হিন্দু বলুন, মুসলমান বলুন, শিখ বলুন, খ্রিস্টান বলুন, ওবিসি বলুন, প্রত্যেকেরাই যারা 500 টাকা পেতেন 1 এপ্রিল থেকে তাদের 500 টাকা বেড়ে যাচ্ছে, তারা 1000 টাকা করে সকলে পাবেন। আর তপশিলি এবং আদিবাসী ভাই বোনেরা বোনেরা মায়েরা তারা 1000 পেতেন, তাদেরটা 1200 করা হলো। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने नदी के किनारे व रेलवे की जमीन पर बसे लोगों को जमीन का पट्टा देने का वादा किया है। इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने कहा कि रेलवे की जमीन पर लंबे समय से रह रहे निवासियों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार से अनुमति लेकर केंद्र सरकार से संपर्क किया जा रहा है। मेयर और डिप्टी मेयर ने सिलीगुड़ी नगर निगम के अंतर्गत जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों और भूमि स्वराज कार्यालय के प्रतिनिधियों के साथ इसे लेकर चर्चा की। জমির পাট্টার ইস্যুস আমরা 2021 থেকে টায়ারলেস এফোর্ট নিয়েছি এবং আমরা বেশ কয়েকশো জমির পাট্টা বিভিন্ন পরিবারকে আমরা ক্যাম্প করে করে তাদের অ্যাপ্লিকেশন জমা নিয়েছি এবং তাদের সেই পাট্টাগুলো দিয়েছি। দুর্ভাগ্যের বিষয় ছিল এর আগে বেশ কিছু পাট্টা যেটা আমাদের পুরসভার ল্যান্ডের উপরে ছিল, ইউএলডিসি হেডেড বাই মিস্টার ভট্টাচার্য, উনি আগের দিন সন্ধ্যাবেলা ইউএলডিসিতে ক্লিয়ার করেছেন, পরের দিন সকালবেলায় স্টে করে দিয়েছেন, ক্যাপ্টেন অ্যাভেন্স করেছেন। তো সেগুলো সব ক্লিয়ার করেছিল। এবং আরবান পাট্টার ক্ষেত্রে কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম ছিল যেগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে পেন্ডিং ছিল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা অনুরোধ করি যে শিলিগুড়ির মানুষের দাবি যে জমির পাট্টাগুলো আরবান পাট্টা দেয়া হোক ইডব্লিউএস যারা তাদের। তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এলআরসিকে উনি বলেন এবং পাবলিক মিটিংয়ে
মোস্ট আনলাইকলি তিনি ঘোষণা করেন এবং তারপর দার্জিলিংয়ে ডিএম ম্যাডাম অ্যালং উইথ হার ফুল টিম আমরা পিডব্লিউডি ইন্সপেকশন বাংলার মিটিং হয়, সেখানে আমরা এর খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি। राजगंज आमबाड़ी रेंज के वन कर्मियों ने पैंगोलिन की खाल और शक्कर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आमबाड़ी रेंज के रेंजर आलमगीर हक के नेतृत्व में छापेमारी कर आरोपी के पास से 80 सेंटीमीटर पैंगोलिन की खाल बरामद की गई। एक बाइक भी जब्त की गई है। आरोपी से पूछताछ में बताया कि पैंगोलिन को जंगल में मारा गया था, फिर पैंगोलिन का मांस खाने के बाद उनका इरादा खाल की तस्करी करने का था, जिस वजह से सिलीगुड़ी के रास्ते तस्करी के लिए नेपाल ले जाने का इरादा था। आरोपी को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। এটা প্যাঙ্গোলিন ধরা হয়েছে, প্যাঙ্গোলিন স্কেল অ্যাকচুয়াল ডেড বডি প্যাঙ্গোলিন। কোথা থেকে ধরলেন কি ব্যাপার? এটা উল্লাবাড়ি থেকে ধরা হয়েছে। কিভাবে আমাদের কাছে ইনফরমেশন ছিল, আমরা ক্রেতা সেজে গিয়েছিলাম, তারপর ওরা ধরা পড়ে যায় মালটা নিয়ে আসার সাথে। কজনে কি ছিল? হ্যাঁ, কতজন ছিল? একজন ধরা পড়ে, আরও দুজন পালিয়ে গেছে। কিসে এসেছিল? ওরা বাইকে এসেছিল, মোটর বাইকে। কি করে মূলত এইসব জিনিস? এগুলো অ্যাকচুয়াল ওরা বিক্রি বাটা করে একটা ধারণা আছে কি ওষুধ হয় বা এই জাতীয় কিছু হয়, এরকম একটা মানুষের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা আছে। তো এরা বিক্রির উদ্দেশ্যে এসেছিল। দরদাম ঠিক হয়েছিল আপনার? হ্যাঁ, একটা দরদাম হয়েছিল। ক্রেতা সেজে আমরা গিয়েছিলাম, তো একটা দরদাম হয়েছিল। প্যাঙ্গুলিনের দেহটা কি করা হয়েছে, মাংসটা কি? হ্যাঁ, যেটা ওদের জেরা করা চলছে এখনো, দেখি ওদের কি বলে, ওরা রিপ্লাই কি দেয়। আমরা জেরা করছি এখনো, ওরা মাংসটা কি করেছে বা কোথায় বিক্রি করেছে কি। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से कोलकाता जाने के क्रम में एनजेपी स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के दौरान एक रेल यात्री की मौत हो गई। मृत रेल यात्री का नाम उज्जवल भौमिक है। वह बागडोगरा इलाके के खुदीराम पल्ली का रहने वाला है। इस दिन उन्हें भारत एक्सप्रेस ट्रेन से कोलकाता जाना था, लेकिन जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो ट्रेन चलने लगी, इसीलिए वह ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रेन के पीछे दौड़ने लगे। बताया जाता है कि ट्रेन पर चढ़ने के दौरान वह गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और व्यक्ति का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। কি বলবো দাদা, 1 ঘন্টা আগে আমাদের সঙ্গে দেখা করে আসলো। আমাদের নিজের বন্ধু, ও বন্দে ভারতে যাচ্ছিল, শুনলাম যে গাড়ির পিছনে নাকি দৌড়াচ্ছিল, পড়ে গিয়ে হার্টবিট বেড়ে গেছে। তাই আমাকে যা আসার পরে আমরা শুনে তো শক, আমরা ভেবেছি হয়তো কিছু একটা হয়েছে, পা ভেঙে গেছে, কিছু হয়েছে। আমরা ভাতটা জাস্ট খাচ্ছিলাম, ওনার ওয়াইফ ফোন করলো যে এখান থেকে কেউ ফোন করেছে, পড়ে গেছে, ব্যথা পেয়েছে। আমরা ওইভাবেই এসছি, এসে দেখছি আমার বন্ধু হয়ে গেছে। কি নাম ওনার? ওনার নাম উজ্জ্বল ভৌমিক, বাড়ি বাগডোগরা খুদিরাম পল্লী। বয়স কত হবে? आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस को दिया बड़ा झटका। मालदा गाजोल ब्लॉक में 150 टोटो चालक तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी सूत्रों के अनुसार गाजोल भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय विश्वास और विधायक चिन्मय देव बर्मन के नेतृत्व में गाजोल, आलमपुर, शिवाजी नगर तृणमूल कांग्रेस टोटो यूनियन के काफी सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। আনন্দের সঙ্গে জানাই আজকে গাজল বিধানসভা শিবাজীনগর, যেটাকে আমরা আলমপুর বলে জানি, সেই এলাকায় 148 জন তালিকাভুক্ত, তার মধ্যে আমরা প্রায় 60 জনকে আজকে মুক্তিদার নেতৃত্বে এবং মন্ডল সভাপতি আছেন তার নেতৃত্বে আমরা এখানে আজকে জয়েনিং করেছি। এটা আমাদের কাছে খুব আনন্দের এবং গর্বের বিষয়। এই এলাকার বহু আর হচ্ছে টোটো চালক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ, তারা হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি সাধারণ দল আসতে চাইছে। আগামী দিনে আমরা এটাকে ইউনিয়নে আবার কনভার্ট করে ইউনিয়নে জয়েনিংটা করাবো। আজকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টিতে তাদের সকলকে আর ঝান্ডা ধরিয়ে, পতাকা ধরিয়ে তাদের দলে শামিল করবো। सिलीगुड़ी में हार्डवेयर की दुकान पर फिल्मी डकैती। दुकान का दरवाजा तोड़कर नहीं बल्कि टीन का छत काटकर बदमाशों ने दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान का सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर, हार्डवेयर समेत कैश और कई सामान चोरी कर लिए। यह चोरी की घटना सिलीगुड़ी के भक्तिनगर थाना क्षेत्र के ईस्टर्न बाईपास इलाके में घटी है। दुकान के मालिक ने पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर भक्तिनगर थाने की पुलिस पूरे घटना की जांच में जुट गई है। সকাল আমাদের খোলার টাইম হচ্ছে 9টা, সব স্টাফ এসছে, আমরা চাবি নিয়ে দরজা খুলে ঢুকেই দেখি এখানে ভেঙে পড়ে আছে। তাকিয়ে দেখি টিন কাটা অবস্থায় দেখে আমি তখন সব চেক করতে গিয়ে দেখি আমার ক্যামেরার যে মেশিনটা সেটা নেই,
তারপর দুটো ডয়ার লক ভাঙা, আমাদের যে অফিসিয়াল মোবাইল দুটো থাকে সেই দুটো চুরি হয়ে গেছে, এবং আপনার কিছু ক্যাশ ছিল সেটাও নেই। আচ্ছা, কখন দোকান খুলেন? আমরা সকাল 9টায় খুলি। আচ্ছা, কিসের দোকান এটা? এটা হার্ডওয়্যারের দোকান, আপনার রড, সিমেন্ট, পেইন্ট। আচ্ছা, আগেও কি এরকম ঘটনা ঘটেছিল? আগে দুবার হয়েছিল, সেটা আবার কেটেছিল একটু অন্য সাইডে। তখন এই মেশিন চুরি হয়নি, কিন্তু মানে ক্যাশও ছিল না, অল্প কিছু ক্যাশ থাকতো সেটাও নিয়ে গেছিলো। কিন্তু এবারেরটা বেশি, এবার মেশিন দুটো নিয়ে গেছে, মেন ভাইটাল জিনিস এবং মোবাইল। আচ্ছা, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture. नागालैंड सरकार डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड। 4 नंबर मा, हाँ 4 नंबर मा पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़, टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 3 फरवरी, पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट। डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी मा 2.5 करोड़ विजेता नव कुमार मंडल के तपाई हुनुंचे यशपाली को करोड़पति। Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। আপনার বাড়ি গ্রিলের জন্য কোন স্টিল নেব বলুন তো? এখানেও আপনি বিয়েতে মন দিন, বাড়ির গ্রিলের জন্য সঠিক স্টিল বেছে দেবো আমরা। এসে গেল SRMB রিয়েল বিল্ড। সঠিক দামে পাবেন খাঁটি বিল্ডিং মেটেরিয়াল থেকে সেরা পরামর্শ। ও ছাড়া বাড়ির সবকিছু বেছে দেবে রিয়েল বিল্ড, বাড়ি তৈরির রিয়েল গাইড। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. इस लड़की का पहले परफॉर्मेंस था सेरिब्रल पल्सी, तो ये होना ही था। इस लड़के का ऑटिज्म, बात नहीं कर पाता है। ADHD, ये भी एक बीमारी है। सूत्रा के साथ वो सिर्फ सर ऊंचा करके खड़ा नहीं है, वो बहुत सा रास्ता आगे बढ़ चुका है। इस जगह पर हर एक बच्चों के मुंह पे खुशियां लाई जाती है। वो करता है और कर सकता है, तभी तो वो बच्चे आज अपने पैरों पे खड़े हैं, बात कर रहे हैं और बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। सूत्रा, पावर टू कॉन्कर। कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर, आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। अब नया चिकित्सा केंद्र जहां बेहतरीन डॉक्टरों द्वारा उच्च स्तरीय देखभाल मिलेगी। इंटरनल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, ENT,
कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी सभी यहाँ है। हमारे यहाँ एक उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें नवीनतम उपकरण है और उचित कीमतों पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य जांच पैकेज के साथ कलर डॉपलर स्टडी, पैथोलॉजी सर्विसेज, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध है। हमसे मिले कांति हेल्थ केयर, near Viga Circle Mall, opposite Mahindra Showroom, Siliguri. Contact 9134343404. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। पिछले 2 फरवरी को सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के सिलीगुड़ी थाना अंतर्गत सुभाषपल्ली स्थित एक घर में कई महंगी घड़ियां और नकदी चोरी हो गई थी। तब घर के मालिक ने सिलीगुड़ी थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही सादे लिबास में सिलीगुड़ी थाने की पुलिस घटना की जांच में जुट गई। बागडोगरा के रानीडंगा इलाके से निवासी सौरभ दास को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से चुराई गई कीमती घड़ियां और नकदी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार सौरभ दास को आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। जलपाईगुड़ी में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक लेपर्ड कैट की मौत हो गई। नेचर एंड एडवेंचर सोसाइटी के सदस्यों ने बागडोगरा ग्राम पंचायत के चांदमारी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 70 पे इस लेपर्ड कैट का शव बरामद किया। इसके बाद मालबाजार वन कर्मचारियों को सूचना दी गई। वनकर्मी आए और मृत लेपर्ड कैट के शव को लतागुड़ी स्थित NIC केंद्र ले गए। वनकर्मियों के मुताबिक इस लेपर्ड कैट की मौत वाहन की तेज रफ्तार के कारण हुई है। এবারে কাজ হচ্ছে তার নিচে একটি লেপার্ডের বাচ্চা মৃত্যু অবস্থায় পড়ে আছে। তো যেহেতু আমরা পরিবেশপ্রেমী শুনে ওদলাবাড়ির থেকে চারমারি গোলাই কাছে আসে দেখি যে এখানে একটি লেপার্ডের বাচ্চা সাধারণত এখনও কনফার্ম হতে পারছি না এটা যে লেপার্ড বা লেপার্ড ক্যাট বলে বা বন বিড়াল এটাকে আমরা জানি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে আমরা ডেকেছি। স্থানীয়রা তো সবাই লেপার্ড বলে হামেলা যেখানে প্রচুর লোক ভিড় করে দেখার জন্য ভিড় করেছিল তারা সবাই একটাই কথা যে লেপার্ডের বাচ্চা। তো এটা গাড়ির ধাক্কা। এটা সাধারণত এখন এই যেটা হয়েছে মিনামোড় থেকে ওদলাবাড়ি পর্যন্ত খুব ভালো রাস্তা হয়েছে তার জন্য ফুল স্পিডে গাড়ি চলে তার জন্য মানে লেপার্ড এই বাঘের মানে এই বন বিড়ালটা রোড পার হতে গিয়ে মানে অ্যাক্সিডেন্টের মুখে পড়ছে। তো সাধারণত এই রাস্তার মধ্যে এখন যেহেতু রাস্তা এখন খুব ভালো তার জন্য খুব দূর গতিতে গাড়িগুলো চলছে। আমরা চাই যে এই রাস্তাগুলোকে একটু দেখে শুনে পার করলে তাহলে কিনা বন্যপ্রাণীগুলোকে বাঁচানো যায়। IIT खड़गपुर के सहयोग से कुछ बिहार पंचानन वर्मा विश्वविद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी हब स्थापित किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में डिजिटल लाइब्रेरी हब विषय को लेकर IIT खड़गपुर, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया और खड़गपुर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में तथा कुछ बिहार पंचानन वर्मा यूनिवर्सिटी की संयुक्त प्रयास से आज से विशेष सेमिनार शुरू हुआ। यह सेमिनार आज और कल 2 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। আজকে আমরা এখানে একটা ন্যাশনাল সেমিনার কাম ওয়ার্কশপ করছি ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরি অফ ইন্ডিয়া এবং পঞ্চানন বর্মা ইউনিভার্সিটি যৌথভাবে আজকে আমরা একটা কর্মশালা এখানে করছি 2 দিনের আজকে এবং কালকে যেখানে ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরি অফ ইন্ডিয়াতে যত রকম কন্টেন্ট আছে সেই সম্বন্ধে সবাইকে বলা এবং সবাই কীভাবে ওটাকে রেজিস্ট্রেশন করে তারপরে হাউ টু অ্যাক্সেস মানে কী করে অ্যাক্সেস করতে হয় কত রকমের রিসোর্স আছে এই সম্বন্ধে ডিটেলস আলোচনা করব এবং সবাইকে হ্যান্ডস অন ট্রেনিং দেবো যে বিভিন্ন রকম সার্চ আছে ফিল্টারেশন আছে। उत्तर दिनाजपुर इस्लामपुर महकमा अस्पताल परिसर में स्थित दवा दुकानों पर अचानक से आज महकमा शासक के अधिकारियों ने धावा बोल दिया। अधिकारियों ने दवा दुकानों की जांच के बाद 2 दुकानों को सील कर दिया। हालांकि दवा विक्रेता सभी कागजात होने का दावा कर रहे हैं। कुछ दवा विक्रेताओं ने बताया कि हो सकता है कि उक्त दवाओं के दुकान में डिस्प्ले नहीं लगाए गए हैं जिस कारण महकमा शासन द्वारा दुकानों को सील कर दिया गया है। हालांकि कुछ व्यापारियों की शिकायत है कि उन्हें समय भी नहीं दिया गया, इसे लेकर व्यापारी में गुस्सा है। কেন সিল করা হলো আপনাদের দোকান? আমাদের কাছে দাদা কোনো খবর নেই, কোনো তথ্য নেই, কিছু নেই। আমি ছিলাম না, আমি একটু ঘন্টা 2-এর জন্য বাইরে গেছিলাম। হঠাৎ করে আমাকে ফোন করছে, আমি শিলিগুড়ি যাচ্ছিলাম। শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে আমাকে ছুটে আসতে হলো। তো আমি এসে এখানে ঘটনাস্থলে যেটা এসে শুনতে পারলাম কিছু SDO অফিস থেকে আধিকারিকরা আসছিল, স্টাফরা আমাদের বলল যে মানে ওদেরকে 2 মিনিটও সময় দেওয়া হয়নি। যেরকম মাওবাদীরা এসে দোকানপাট বন্ধ করে দেয় ভয়ে আতঙ্কে, ওরকম আমাদের ছেলেগুলোকে ভয়ে আতঙ্কে প্রেরণায় দোকানপাটগুলো বন্ধ করতে হলো। কারণ এদের কাছে কোনো কথা শোনার এদেরকে সুযোগ দেয়নি। এদেরকে বলছে ডিসপ্লে কই। কিছুদিন আগে দেখতেই পাচ্ছেন আমরা রং করলাম, এই বাস কয়েকদিন আগে সপ্তাহখানিক 10 দিন আগে রং করলাম। তো আমাদের যেগুলো ডিসপ্লে ছিল ডিসপ্লে খুলে ছেলেগুলো কোথাও কোনো কার্টনে রাখছে। তো এই যে
ডিসপ্লেগুলো ওদেরকে দেখাবে সেটা দেখারও ওদেরকে সুযোগ দেয়নি। আমরা কিন্তু এখানে দোকানপাট এমনি চালাই না, আমাদের কাছে গভর্নমেন্টের লাইসেন্স অথরাইজ সব কিছু আছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দোকান চালাচ্ছি, এমনিতে আমরা চালাইনি। মানে দোকানগুলো যে সিল করলো কোনো তো কারণ কিছু তো জানাই আমাদের কাছে কোনো কারণ বলেনি, আমরা জানিও না কি কারণে সিল করলো। उत्तर दिनाजपुर के करंडीगी में हुई भयावह दुर्घटना में 2 लोगों की जान चली गई, वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक 18 पहिया लॉरी अनियंत्रित होकर रायगंज के तुंगी दिघी बस स्टैंड मोड़ इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पलट गई। इसके नीचे कई लोग दब गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, घायलों को बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। आज के সন্ধ্যা নাগাদ দালকোলা থেকে একটি ভুট্টা বোঝাই 18 চাকার লরি টুঙ্গিদিঘি দিক থেকে রায়গঞ্জের দিকে রওনা হয়েছিল এবং মাঝখানে গাড়ির ব্রেক ফেল হওয়ার কারণে গাড়িটি পাল্টি খায় এবং সেখানে গাড়ির নিচে 2 জন চাপা পড়ে, তার মধ্যে একজন সিভিক পুলিশও ছিল, সেই স্পট মারা যায় এবং আরেকজন এখান বাজারে কাজ করতো, সেও স্পট মারা যায়। আর প্রায় 10 জন এখন রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে ভর্তি আছে, তার মধ্যে একজন সিরিয়াস আছে, বাকিদের ট্রিটমেন্ট চলছে। পুলিশ প্রশাসন আইসি সাহেব থেকে শুরু করে সমস্ত অফিসাররা তখন থেকে খুব ভালোভাবে টেকেল নিয়েছে এবং বিডিও সাহেব আমাদের যে করণী ব্লকের বিডিও সাহেব উনিও অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করেছেন, অনেক কাজ করেছেন। আমাদের লোকাল প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং আমাদের দলের কর্মীরা প্রচুর এখানে হেল্প করেছে। जल जीवन मिशन परियोजना के माध्यम से घर घर तक पानी पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। इस योजना के अंतर्गत ही मालदा के डोबा खोकसांग गांव में एक परियोजना आवंटित की गई थी, लेकिन अचानक ग्रामीणों को पता चला कि उनके गांव की पेयजल परियोजना को उनके गांव के बजाय दूसरे गांव में लाई गई है। इसे लेकर डोबा खोकसांग गांव के लोग काफी नाराज हैं। उनकी मांग है कि जिस क्षेत्र में परियोजना की घोषणा की गई है, परियोजना वहीं लानी चाहिए। मामले को लेकर वीडियो से संपर्क किया गया। वीडियो ने सभी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। পরোক্ষভাবে জানতে পারি না, এটা ডুবো খুকসন গ্রামেরই কাজ, আগাগোড়া থেকে জানাও ছিল। বোর্ডের মধ্যে সেটা লেখা আছে, ডিসপ্লে করাও আছে ডুবো খুকসন গ্রামে এবং তার স্কিম নাম্বারও দেওয়া আছে। তো আমরা বর্তমানে এসেছি এই জন্যেই, আমরা ব্লক বিডিও সাহেবের কাছে এবং ডিএম সাহেবের কাছে আমরা এই ব্যাপারে একটা লিখিত দিলাম গ্রামবাসীর তরফ থেকে এবং গোটা চাকনগল বাসীর পক্ষ থেকে, যে জায়গাটায় বেআইনিভাবে যেটা হচ্ছে সেটা বন্ধ করা হোক এবং সরকারি নিয়ম মাফিক যে স্থানে সেই কাজটি হওয়ার কথা সেই স্থানেই হোক, এই দাবিতেই আমরা মাননীয় বিডিও সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম। আজকে আমরা ডিএম সাহেবের কাছে আমরা মেল করব আমাদের পদক্ষেপ এবং এসডিও সাহেব যিনি আছেন তার কাছে আমরা মেল করব এবং আমরা যাব। আমরা চাইছি এর সঠিক তদন্ত করে সঠিক জায়গা জিনিসটা যেন হয়। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव पे। धन्यवाद। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे? जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी!